नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर केन्द्रापड़ा गस्तर अच्छा मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गस्तर केन्द्रापड़ा आसुँच सरकार बदलिया पर यह मुख्यमंत्री प्रथम केन्द्रापड़ा गस्त मुख्यमंत्री को केन्द्रापड़ा भव्य स्वागत करने व्यापक प्रस्तुति कराई मुख्यमंत्री माउसिया मंदिर ठारू हेबाकुथिबा तिरंगा शोभायात्रा रे जोगदेवे पर श्री बलदेव दर्शन करेंगे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राजधानी रे प्रति जिला हेब गेस्ट हाउस प्रति जिला हेब गेस्ट हाउस एणिकी ओडिशार कोण अनुकोणरू राजधानी भुवनेश्वर को आसुथिबा लोकंक रहणी हेब नहीं असुविधा प्रति जिला 100 कोटी विशिष्ट गेस्ट हाउस निर्माण करा 30 जिला 30 अतिथि भवन में 3000 कोठी बीजेपी सरकार वर्षपूर्ति उत्सव पालन करने को जाऊया बेले ये बड़ सूचना देते राजस्व मंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सरकार को वर्षे 76 सहरांचल गरीब को मिल 5328 घर वर्षपूर्ति उपलक्षे आसंता 12 तारिख में राज्य सरकार सहरांचल गरीब लोक घर भेटी देवे 76 सहरांचल 5328 जन को घर बंटा हो एथिपाई स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करी घर कार्यादेश बांटा गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर समस्त महानगर निगम कमिशनर म्युनिसिपालिटी एनसीआर निर्वाहक अधिकारी को निर्देश दी सूचना मिली। परवर्ती खबर महाप्रभु स्नान यात्रा ट्राफिक कटकणा सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी आउ 2 दिन पर महाप्रभु स्नान यात्रा रथयात्रार आद्य पर्व आरंभ हो पूर्व वर्ष तुलन में चलित वर्ष स्नान यात्रा रे अधिक भक्त समावेश होगा आशा कराई प्रस्तुति जोरदार कराई भक्तों श्रृंखलित दर्शन पर व्यापक व्यवस्था होती ट्राफिक कटकणा सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर स्नान यात्रा रथयात्रा गतकाली मकड्रिल करिछि पुरी जिला प्रशासन जरूरी परिस्थिति रे मुकाबला पूर्वाभ्यास भिड़ भितर असुस्थ भक्त को उद्धार करने एवं ग्रीन कॉरिडोर करी आम्बुलांस जीवा लगी कराइतिला मकड्रिल बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व सरकार बड़ निष्पत्ति बड़दाण्ड में आउ बिक्री हेबनी आमिष और मद आउ दिन कईटा पर बड़दाण्ड में रथ उपर विराजमान हे महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र और देवी सुभद्रा एथिपाई जोरसोर चली रथ निर्माण कार्य या पूर्व श्रीक्षेत्र को नहीं बड़ निष्पत्ति राज्य सरकार एणिकी पूरी बड़दाण्ड में आउ बिक्री हेबनी आमिष कि मद या सूचना देते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन भक्तों भावभाव को दृष्टि रखी ए निष्पत्ति नहीं सरकार बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर देश में 6000 पार कोरोना सक्रिय संक्रमित संख्या 24 घंटे नेलानी 6 जीवन देश में द्रुत गति वृद्धि पाउथिबा कोरोना संक्रमण डरैबा लगिलानी कोरोना रे सक्रिय संक्रमित संख्या 6000 पार होईछि रविवार सकाल 8टा सुधा मोट सक्रिय संक्रमित संख्या 6133 पहुंची गत 24 घंटे 378 नुआ संक्रमित चिन्हट होती गत 24 घंटा मध्य 2 जन कोरोना संक्रमित मृत्यु होती सूचना मिली। परवर्ती खबर भक्तों पर ढालीला गरम डाली पुरी जगन्नाथ मंदिर में बड़ घटना भक्तों पर ढालीला गरम डाली बोझिया डाली मुंडे नेबा बेले 7 जन भक्त उपरे ढाली होगला फल समस्त 7 जन भक्त आहत होती प्राथमिक चिकित्सा पर समस्ते सुस्थ हो फेरी जाइछन्ति सूचना मिली। परवर्ती खबर आरसीबी संबर्धना उत्सव में दला चकटा घटना अनुकंप सहायता 25 लाख वृद्धि बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में दला चकटा घटना आईपीएल रे आरसीबी विजय उत्सव बेले दला चकटा घटना रे मृतक परिवार को पूर्वर घोषणा कराइथिबा अनुकंपमूलक सहायता वृद्धि 10 लाख लेखाएं देवाकू घोषणा होता बेले एवं सहायता राशि को 25 लाख टंका को वृद्धि कर सरकार बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री केबी सिंह आहत उपमुख्यमंत्री केबी सिंह आहत
କଟକ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବିସି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକ ଏସ୍ସିବିସି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟକ ଏସ୍ସିବିସି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀର ଅଘଟଣ। ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ 4 ଜଣ। ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ 4 ଜଣ ପିଲା। 3 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ। ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଉଦ୍ଧାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ସିମଳା ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇଜିଏମ୍ସିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ 4 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 4 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 49କୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 15 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ 33 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ 2 ବାଘ ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ 2ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 29କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ରାତି 9:15ରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଖୁଆଡ଼ ନମ୍ବର 28Bରେ ସେହି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବି ଅପରେସନ। ଜୋରଦାର, ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଠାବ କରୁଛି ଡ୍ରୋନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। 2 ଦିନ ହେଲା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କମ୍ବି ଅପରେସନ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବନି ଏଲିଭେଟେଡ୍ ମେଟ୍ରୋ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋ ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କହିଲେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାମେରା ଛାଉଣି ରହିବ ପୁରୀ। 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏଆଇ ଛାଉଣି ରହିବ ପୁରୀ। 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରହିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଫୋର୍ସ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀରେ ମୁତୟନ ହେବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।